Okay, another na po na itong recipe karon nga buntag. It's Saturday. Maulan na panahon dito sa Bukidnon. Kaya nila bang maha guys. So, wala mong tayo lingaw ani. Mauni ang We need to refresh. So, mana itong gibuhat no. Our recipe for today is maha. Experiment pa ta no. Because nani siya Nindot ang atong lami nga recipe. Wala mong lingaw kay nagulan na pod. May kurente, atong trabuon, puro internet. Niluto muna. So, din naman sa kaon-kaon. Cornstarch lang So, we need to eat to refresh our stressful days in work. So, you need to relieve those all stress by eating different snacks, weekends, together a bonding of our family. Sinang na kailangan po nating magbanding-manding po tayo pinagi sa pagluluto-luto. So, isagol na nato itong cream guys. Mauna ni siya ang isot guys. Oh. Salamat kayo guys. Comment, like, and share. Mauna ang atong maha. Fresh coco maha.